हागेची राडायले आम म्हळ्यार फ्रीडम फायटर आम ऑलरेडी सांगला कितें आमकां परमिशन येवपाक टिकेट काड म्हणून लागलो तो ती सांगताय नांव दिंबाल तुजें मागीर हांव गोवा दमा न्यू फ्रीडम फायटर असोसिएशन म्हळ्यार फ्रीडम फायटर अध्यक्ष मागीर नांव ती सगळ्या नांव दिंबाल मागीर आमी सरळ येयली मागीर क्रांती दिना दिसा स्वतंत्र सैनिकांकूच आग्वादा फोर्टार आडायले। स्वतंत्र सैनिकांच्या बलिदाना खातीर तांणी केल्ल्या श्रमा खातीर आमचें गोंय मुक्त जाला। मात आज क्रांती दिना दिसा ह्या स्वतंत्र सैनिकांचो सन्मान जावपा साणून अपमानास्पद अशी घटना फोर्ट आग्वादा हांगा घडल्या। हे स्वतंत्र सैनिक फोर्ट आग्वादा गेले तेन्ना गेटीरूच तांकां आडायले आनी तांचे कडेन एंट्री टिकेट मागल्यो। हो फोर्ट सद्याक प्रायवेट कंपनीक लिजार दिल्लो आसा। लिजार दिल्या उपरांत हांगा कांय कॉन्ट्रोवर्सी जाल्ल्यो। फोर्टा भितर बार घाल्ले जे स्वतंत्र सैनिकांनी बंद करपाक लायिल्ले। तशेंच हांगा आशिल्ली देवाची घुमटी बंद केल्ली ही दुसरी कॉन्ट्रोवर्सी, तर आयज स्वतंत्र सैनिकांक आडयल्ली ही तिसरी। आयची घटना ही सामकी लज दिसपा सारकी गजाल आसा। जांच्या खातीर आमकां स्वतंत्र मेळ्ळें तांकां ही अशी वागणूक मेळप। आयच्या क्रांती दिना निमतान तांच्या खातीर कांय सोहाळे येवजिले ना, मात तांचेच स्वातंत्र्य आडावप इतकोच आदर आमच्या गोयच्या स्वतंत्र सैनिकांक खातीर। हागेची राडायले आम म्हळ्यार फ्रीडम फायटर आम ऑलरेडी सांगला कितें आमकां परमिशन येवपाक टिकेट काड म्हणून लागलो तो कोण गेटी राहतो तेच गुन्यांव ना न्हू ते सेक्रेटरी तेक बरें खबर ना मागीर तांकां विचारलें ती सांगताय नांव दिंबाल तुजें मागीर हांव गोवा दमा न्यू फ्रीडम फायटर असोसिएशन म्हळ्यार फ्रीडम फायटर अध्यक्ष मागीर नांव ती सगळ्या नांव दिंबाल मागीर आमी सरळ येयली मागीर भितर ओके ना मातशें इंस्ट्रक्शन दिवंक जाय आसलें तुमी तांकां कितें तें रॉंग केलें। आज वयल्यान क्रांती दीन आजूय तुमकां आज आमी कितें आहा आज तो लोहिया आहलो म्हणून 1946 लोहिया जेन्ना येयलो आमचे गोंयकार झगडईच पूण कितें जालें तेन्ना झगडो म्हण तेंका तितली हें नासली 1946 लोहिया येयलो आनी लोहिया येवन तेका तेजो फ्रेंड डॉक्टर जुलियांव मेनेजीस आसलो ना म्हगे गांवांत तेको तो तांगेर तेका घेवन गेलो आनी तेणें ती ज्योत पेटयली आनी दाखोवन दिलें की तुमी आज झगडोवंक जाय आनी त्या हेचेर आमी इतले बेगीन गोंय घेवंक पावले ना जाल्यार एखादें आमी कितले फाटीं उरता। आतां त्या भुरग्यांक सांगून कांय फायदो ना। ते दीस आमी कशें काडले कितें काडले कशें त्रास केले आजच म्हणजेर म्हण तेणें आमचे कितले हाल केले। हांव कुंकळकार सारकें आमी आझाद गोमंतक जाता कुंकळे पोस्ट वयले तेन्ना आमची घरांचे काबार केले 7 पुलीस पुलिसेक मारलो सगळे आर्म बिर्म वयली मागीर तेन्ना सान आमकां सामके एके पावयले पुर्तुगेजान। आतां ह्या भुरग्यांक सांगल्यार कांय दिसना काडी म्हणटल्यो तेन्ना आमकां रगता घामय आतां तांकां उदकालो घामय ना ह्या भुरग्यांक तांकां आयती मेळ्ळा आनी तांकां आतां अमके डिस्ट्रिक्ट तेंचेर येवंक जायना कारण इंडिया म्हण ती आतां आमी स्वतंत्र जाला आनी इंडिये कडेन कोणूय झगडोंक येतलो इतली सोबी कांयच ना। रशिया अमेरिका चायना लोक इंडिया टक्कर दिवपाक इंडिये कडेन आतां ताक आहा पूण ते हे भुरगे चड दीस येवचे न्हय आनी येवचेय न्हू अशें म्हाका दिसता।